أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنفو أني أنبو أنكرو لمن كلاب بلا كفني نيني لا تيجا كفني الله تعالى بلو نيني لا جربلي بلا بلا كفني الله تعالى بلو نيني مصوبة كفني الله تعالى بلو نيني koye komi ni jomba yere ya konona na kasoro i yere kala nyinite i yere sekote iki yere ya konona na nan kwa mangol latige nan yere kwa mangol la jarabili nan yere kwa ma ko ma domeni ko kenyami neni ay anyan jija ka an kloma jo ko sebe Allah taala be na neni aw baro mami ma yere soro konona filila akala bana yewa bana do kenime ki nyagba a kamana bambele bele bika iyere depuis Allah taala ye furu latige ye ali bi ma se ka den soro a yere fananta wati be furu sale be donina ka soro iyere ta dabola kama ni furu la chemi ma o teke ala nya saranya jonye o bena ni kewaluye kewali mi me furu sa kumbo ele yere fana ka nyina ma ya be ken jogode la donc amena Allah taala manyininga la jarabili bele mi na be adama den soro la latige bele bele mi ni adama de ma yere yera kono nana yalaw est-ce que adamaden yere kala nyini neni latige wiwa wala ma ala yere nyini latige le kasoro adamaden mana folo ame ankuluma jo ko sebe ka Allah taala lame a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير نيجي الله تعالى كما كان باي أكو ما أصاب من مصيبة كم مصوبة ما صار مصوبة نابل لاتيه لما كان مصوبة كولا في الأرض دوكولو كوكا كوكو لاتيه تو دوكولو كوكا مصوبة لا جربليلا كوبلونا ولا في أنفسكم ولا ما أو يركونا من جانغرويه من بولوكولونيا من أدمادي كمانا بانكو دويه إكي يري من كونو إته إما من ناتا ودويه bana do bese tonaika ima dabo kama ebi yere la jarabili belena bolo kolonya toroya bika baloti bolo nim bela kafoni la jarabili beleni ala ko ko nin la jarabili laburla adamaden kan akala dugu kolo ko kanewa ayere kala adamaden yere kuni lawa ala ko illa fi kitabin min qabl ko anya lon ko ni sebela ala bolo gafele la ka ko أن من قبل أن نبرأها جاني الله تعالى يدانين كن لا جربلي لا ولا ما لا جربلي لا لا ما منك سبحان الله avant même ta naissance Allah il avait déjà tout planifié il avait déjà tout programmé tes épreuves aujourd'hui sache que Allah subhanahu wa ta'ala avait inscrit ça avait prédit ça avait écrit ça bien avant même que tu ne viennes dans ce bas monde koko nabe na laikan ka bom masubala kabini emma wolo folo ima soro folo nintunye fenye Allah taala ka femin sebe ka soro adamaden mana folo nin kakanka adamaden kawandi nin kakanka adamaden son hakilila nin kakanka do fara adamaden kalimaniya kan anye fara bagala nyoma ni yere yella jarabili belen bonda kono adonka foko Allah taala kwa tunye nin latige iye kabini e yere mado folo kibe wolo kabini malo folo ki ibe sabati iba kono kabini malo folo ko Allah taala be nyanama ya ndima kuye na kana nyanama yake dukolo koka subhanallah yi yere ye Allah taala yake adama denye e sorla ka soro ite kumana ama fo mi mango bobo adonka foko bobo ya mini Allah ya latige imani ite kumana
ala tunye nin sebele kasoro e ma soro folo ni ala taala ki kenya fiyenye ete yelikela ni sorola ki yere yenin bonda kono adon ka foko ni latigela ala bolo ala yenin sebe kabini mana folo ni ala taala ye bolo kolonya sigika mi ye fangana yaye ye fere beke ala la khardiga o kagbalen ko kagbalen kabini e koni yere dana ni bolo kolonya le kenime ke toro adon ka foko ni ye fenye ala ye mi sebe kabini e ma soro folo ni ala taala ye edam tunya na mafuru latige eye isendo yi bolodo ye Allahu Taala wele ali sini te kanga furu o doti ka kunamboya yede o doti yere ka dabo kama yede nin do farani Allahu Taala le la ka laburi ikan ka don ka yara ka ila ka fo kabini mana folo ala le tun kitila nina iya nyanama ya tumeke nin chogo de la nine tun keto labur lika nine ye limaniye adamaden kakan ki boloke limaniya mina Allahu Taala ko ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم كوكو ناي سروليك دانفونا دوكولن كوكا ولا ما أدمادين يركونا كو أدمادين يدون كافوكو نسبلا الله تعالى بلو ده نسبلا الله تعالى بلو ما دو بي أننا تاني لونينا olu do dola kalana olu do dola ekolla alamo olu ke loni ke laye olu haklu madia loni kado ye o ye fere beke atikanga do donc afo fitini mini ala ya dima ala taala kitlaw lela etena jatela loni ke law chama me ye ala taala dali ay bensema dima fitini mina ya dima ay baraka do ala yo fitini taki kanyana ma kene ke ko nyumana ka takasla ala taala nye o ko son ala taala ko ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل سبحان الله جاء أدم دينك كوبلا تغنين على ربنا كتلا أدم دينك كوبلا نباو أني نفاو أنيان دسوسما أنيان يردي الله تعالى مكا الله تعالى باتو كتو الله تعالى كلا تغني الله تعالى كلا جربليكو الله باني كنينا ما يترسلا mimi emadoro idusukun seni ya islamu mata kato Allahu Taala ko note ka fo ko nebe kenye ka soro alama kitala galone ka fo nebe nin soro ka soro alama kitala wiyale ka fo alama kiti kodola nebe keto adila nyerema galone ni ni fo do ba fo me ekoko alama kiti do kan na folo tigiyala olu do be na folo ko karaba ka a forcer kata jotugu ni flanga fo ve olu be shetana barakawye olu be nafolo soro yala olu kala nafolo tigi wala mama kala nafolo tigi ame jabi bindi nunuma adamade dayili memin kakan kala innenka garjiga min kakan ka soro ibulu ebena logoma nyakelen ta sumana wala ma balo la kabla ida ebena femfe la du ka demaya kan ka abalo dasi kelen soro to ibole kanyana mayala femfe na dom tu ibole kanyana mayala sika buyere la iyere bokono na filila Allahu Taala tun kitila ka fo ki keto nini sorola ikato fonyo samana jan yesa kabini mana folo ala ya fonyo jate aya dansigi abe ban watimi abe damna watimi damna bi ka kola ala bolo laban bi ka kola ko bela ka foni jateli me Allahu Taala bulu jatelila jateli min kasini ala te nyina jateli min ko ka fo ko ma be se kala na folotigi ala makiti ma min kan na folotigi ala la kasno al ni shaytan na folo Taala ka dima o ye bangi ta kana agumbu ka sokono banki na folo be sonyali waru ka ki ka sokono e koko alhamdulillah ne bara war basoro ngeto na folotigi ablay kuna nafolo min nana kana gombo ka sokono ni kasoro ama soro halala slaka enyana ka fo ibini yere fentigiya nafolo la ay miriya bola on nafolo min na doli ka soni nin nafolo tena barakala nin nafolo bi kima gbadoye e ma ben nafolo soro le kidiana koke ma ben nafolo soro le ka fere ma ben nafolo soro le ka lafia me femin dito ema kasoro alama kiti nin soro la ebulu abeke ema gbalode abeke ema jangatale ameto yanka fo ambalmawe ma minu be so jouer la ma minu be euro million jouer la ma minu be to ka paru jouer ni sport ou be ni ballon tan na nyona ou be a ne koko club ni ne gagnito ne kongo équipe ni ne gagnito ne be nga wari bla e fana mi ka wari bla o namara wari flamin bla la o ye ko ni équipe min gagne la mami na ye équipe min supporter obo warta ne bal match ni warti bo foila
ni wari ki ma nafa foye ni wari yɛrɛ kɛtu ma gbalo le ka ɲɛnamaya la n'i y'a wari sɔrɔ e sawani mɛ e bɛ taa borifin kura san a la e bɛ taa telefɔni kura san a la i yɛrɛ bɛ taa don fɛn dɔ la fɛn min i ɲɛna k'a fɔ k'a b'i nafa mɛ a dɔn k'a fɔ ko nin nafolo kelen kelenna bɛɛ gbalo lo jangata lo ala bɛ i to nin jangata le bonda kɔnɔ k'i to nin yɛrɛ diyaɲɛ bonda kɔnɔ a ɲami la a kɛni bɛ k'i lasawa fana nin ko kan ka d'a kan ala ko k'a man ɲi ala ko k'a tɛ sɔn n'a ma e de ko fɔrɔsɛ ko e b'a sɔrɔ o sila kan hali ni ala ma kita la mɛ a dɔn k'a fɔ ko min kɛtɔ dili ma o ye cɔ a tɛna na nafa laseli ma ala taala ye nafolo seniman di maa minnu ma n'o kɛni bɛ k'o yɛrɛ nafa la nafolo kun kɛla mun ye e bɛ tɔɔrɔya sɔrɔla dugukolo kɔ kan kiyama fana kiyama don ala taala bɛ nafolo nin kɛ ɲɛsigi ye k'i ma kɔnɔ kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ni ma ala taala bolo ala m'o kɛla an faw ni an baw wiyafin ni maa ko k'a bɛ s'i kɛla nafolotigi ye wuli ka bɔ a kɔrɔ nafolo baara a ye na n bɛ nafolo baara kɛ ka d'aw ma ne bɛ nafolo baara k'a di aw ma n bɛ valisi fa k'a di aw ma silamɛw jani maa ye nafolo baara kɛ ka di e ma a t'a ka fami lajɛ a t'a mansaw lajɛ olu bɛ lihalala ni sawara jumɛn na maa bɛ se bana cogo di k'i mansaw ka sani laji i mansaw kan ka taa laji maa wɛrɛ mansaw kan ninnu ye hakilinata kow de ye adamadenya yɛrɛ seniya ka bɔ nin na o kosɔn alaw taala ko ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum ko n'a bɛ fɔ a ma ko masuba koma sɔrɔli kɛ dugukolo kɔ kɛ yan adamadenw na walama adamadenw yɛrɛ kun na illa fi kitabin min qabl ala ko nin m'ale ala bolo sɛbɛli kɛ yɔrɔ de la ala ye nin latigɛ ala ye nin sɛbɛ min qabli an nabaraha jani alaw taala ye nin ko dan inna dhalika ala allahi yasir nunu ye kow ye ko minnu ka nɔgɔ alaw taala bolo kabini mana fɔlɔ min bɛ ameriki kabini mana fɔlɔ ala kitila la ko e sigiyɔrɔ bɛntɔ ameriki ma kabini mana fɔlɔ australie alaw taala tun kitila la k'a fɔ ko e sigiyɔrɔ bɛntɔ australie ma kabini mana fɔlɔ canada ala tun kitila la k'a fɔ ko e sigiyɔrɔ bɛ to Canada ma kabini mana fɔlɔ Angola Gabon Thailand ala tun kitila nin bɛɛ la e ka furu kɛtɔ i lasela Thailand e ka furu kɛtɔ i lasela arabu jamana na e ka furu kɛtɔ i lasela Saudiya jamana na e sigitɔ Kuwait e sigitɔ Dubai ala tun ye nin bɛɛ la kafoni latigɛ ala tun ye nin bɛɛ la kafoni sɛbɛ ala tun ye nin bɛɛ la kafoni jate kabini e ma sɔrɔ alaw taala bolo kabini e ma dan fɔlɔ donc ni e nani yɛrɛ y'a ɲɛnamaya la a dɔn k'a fɔ ko ala ka kɔrɔsɛli b'i kan dɛ e bɛna ko ye o bonda kɔnɔ lajarabili bonda kɔnɔ gbɛlɛya bonda kɔnɔ sɛgɛ bonda kɔnɔ tɔɔrɔya bonda kɔnɔ e ka kan ka nin ta ni alaw taala ye kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ni ma alaw taala bolo ala m'o kɛ la nin ye ala kɛra ka sahaba belebele dɔ ye nin sahaba cɛ Imran bin Hussein nunu sɔnna ala ka latigɛ ye nunu diɲɛna ala ka latigɛ ma nunu y'o yɛrɛ kolo alaw taala ka latigɛ sahaba belebele Imran bin Hussein a bana min kɛla ka da kan nunu b'a dɔn kabini olu ma dan fɔlɔ nin bana ɲɔgɔnna bɛ se ka la o kan ala bolo a bɛ bɛn o ma a bɛ diya o ye sahaba cɛ bana c'est tout à fait normal adamaden bɛɛ bɛ bana ale lanin tola ka bana lafɛn kan n'a fari yɔrɔ min k'a dimi ni tɔɔrɔya bulila kan waati min i b'a lanin to a ka bana dilan kan a bɛ alaw taala wele a b'a fɔ di lakal hamdu ya rab ne tigi alaw taala tanu b'i ye ni bana dimi wulila la waati min a bɛ nin kuma fɔ lakal hamdu ya rab ne mari ala tanu b'i ye adhib ma shi'ta min jasadi ala tɔɔrɔya min bɛ n fari kan nin ala n farikolo yɔrɔ tɔɔrɔ yɔrɔ min ka di ile alaw taala ye subhanallah subhanallah adhib ma shi'ta min jasadi ala ne dani me bana dafe ni kan tɔɔrɔya bɛ n kan n fari yɔrɔ kɛni bɛ ka n dimi n'a fari yɔrɔ k'a dimi i b'a kuma kan mɛn lakal hamdu ya rab adhib ma shi'ta min jasadi ne farikolo yɔrɔ k'ile alaw taala diya tɔɔrɔya la boro kan falan tasma' minni illa lakal hamdu ya habibi subhanallah ala i tɛna kuma fosi mɛnna ne da kan lanin to nin la yɔrɔ la fo k'a fɔ dɔrɔn tanu b'ile alaw taala ye ne kanu mansa tanu b'ile alaw taala ye mansa ɲuman n tɔɔrɔnin bɛ mɛ n bɛ tɔɔrɔya kunbɛn ni kuma jumɛn ye lakal hamdu ya rab tanu b'ile alaw taala ye ne tigi azib ala jangata labori ma shi'ta min ka di
ala kundimi min menkani ala kundimi min laborin kan min kadiye toroya laborin ne kan min kadiye ne farkolo kani me kan dimi ala toroya laborin farkolo kan min kadile ala taala falan tasma minni ala itena fosi menan nela illa lakal hamdu ya habibi fotano bile ala taala e masanyuma mansa kanunte nunu tundiyani me ala kala jarabiluma o tundiyani me ala kala tigawuma o tuma kumbe ni limanyaye o tuma kumbe ni kuma kanuma ametoya ka lalilikandi ambawuma ametoya ka lalilikandi anfawuma tunyale wallahi ni la jarabili gbele yala wati dola ele yarabe mami wole kay duwa wuki abado ikuma kana ka fo ki jigitigela ijigi misanyala atanya tinyene ablanya tinyene afonya tinyene e yara bi yara manyini ngaw ala yara e edan ku kolo ko kaneke ebla la jarabili bunda kono ni bola la jarabili dola ibi yara ye dola ni bola dola ibi yara la jarabili berela ele yara bi yara manyini ngaw ne dana ala bolo mun kama ne dana ala taala bolo la jarabili ne kama am fawni am baw la jarabili mini ala ya daika i yara kala nyininte kabini madam folo kabini iba yere madam folo kabini ifa madam folo kabini ibema cha yere masoro folo ala taala tunkoko e karama sara ni soro da domi ka damna isoro fu kata si ka sayama ne ala yeni ne kollatige ne ala yeni ne bla ne ala keto ni ne laburlika komindo ibi yere ya kononana eni munkali kaka ka fodoro inna lillahi wa inna ilayhi raji'un et tout ce qui va t'arriver dans ta vie. Dis-toi que Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà écrit. C'était déjà programmé. C'était déjà finalisé. Toi, tu ne fais que exécuter ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé dans ta vie. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, je sais que tu as éprouvé. Depuis que tu es marié, ça ne va pas dans ton couple. Depuis que tu es marié, Allah t'a pas donné des enfants. C'est vrai, mon frère en Allah. Depuis que tu es marié, tu es éprouvé, tu es malade, ça ne va pas du tout. Ma soeur en Allah, je sais que cette maladie-là te fatigue tellement. Aujourd'hui, chaque semaine, tu te rends à l'hôpital. Ça ne va pas du tout. Dis-toi que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, il avait déjà tout programmé. Moi, je dois être patient. La patience est un chemin d'or. Dis-toi que Allah subhanahu wa ta'ala, il a un bon résultat pour toi si tu es sobre, si tu es patient. Dis-toi que Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait dans ta vie est bon. Accepte le destin. Accepte les épreuves. Dis-toi que oui, je suis un homme, il faut que je m'apprête pour affronter les épreuves venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah, il a dit dans le Saint-Coran, Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum. Tout ce qui m'arrive dans ma vie, Allah subhanahu wa ta'ala, il avait déjà tout décidé. Et pourquoi m'énerver encore? Pourquoi dire des choses qui ne sont pas du tout bien? Pourquoi accuser l'autre? Subhanallah, sois patient. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui commande ta vie. Et c'est lui qui t'a créé. Et à Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons rendre tous des comptes. Donc acceptons les épreuves. Accepte son Allah ta'ala qu'Allah jarabilima. Tu seras éprouvé. Ils sont là, immenses. Ibella jarabi. Immenses. Ibella jarabi. Ils sont là, ibella jarabi. Et aussi, la jarabili qualité barabe. Allah subhanahu wa ta'ala, il a destiné ça aux croyants. La jarabili dobe. Allah yarabo onyasi aka jone maminu sona Allah ta'ala. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu que Allah va te laisser. Quand tu as l'amour de Allah subhanahu wa ta'ala dans ton cœur, j'aime mon Dieu, j'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, nous aimons tous Allah subhanahu wa ta'ala. Mais acceptons aussi ce qui vient de Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu aimes Dieu, il va t'éprouver. Les croyants sincères sont tous éprouvés. Les prophètes ont été éprouvés. Les messagers ont été éprouvés. Mais pourquoi tu n'acceptes pas les épreuves? C'est tellement lourd, ça te fatigue. Tu n'arrives même pas à dormir. Tu fais des nuits blanches. Ça ne va pas du tout. Tu n'arrives pas à dormir. Mais réellement, ta croyance là, ta foi en Allah subhanahu wa ta'ala, que tu prétends dire j'aime Dieu, je fais des prières, je fais des jeûnes, je fais des dhikrs. Mais il est où la foi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été clair. Nous les prophètes, nous sommes les plus éprouvés. Et ceux qui vont suivre nos traces seront aussi éprouvés. Et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala te donne plus de récompenses, et tu seras aussi
plus éprouvé. Plus il ka baraji be gbilia, plus il ka lajarabili fana me fanga sor. Donc il faut accepter. Allah ne va pas te laisser comme ça. Il te dit dans le Saint-Coran, et vous pensez que moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je vais vous laisser comme ça, le fait qu'on dit matin, midi, soir, nous sommes musulmans, nous sommes croyants. Allah ne va pas te laisser. Il n'a pas commencé par toi, il a éprouvé des communautés bien avant toi. Donc Allah va nous éprouver. Demain, tu seras éprouvé. Après-demain, tu seras éprouvé. Le mois prochain, tu seras éprouvé. L'année prochaine, tu seras éprouvé. On sera toujours éprouvé. Nous sommes dans l'épreuve. Accepte. Lorsque tu acceptes, wallahi, ibaye kafi kanyana maya bina changer. Mais ni le ko kite diama. Qui est bali snoma, sno kadide. Mais fara ikun chauffela, fara ikun kalayala. Kodi alama kola alaku. Sabarita, amaka comme une kera tunte torola. Ala kera torola ka toro abona ko bekela la. Mais subhanallah, ka bon faut ka joli bo ala kera farima. Dans sa propre ville, il a été interdit de rentrer dans sa propre ville qui était la Mecque. Ayere fa jamana asorla jamana mina sorla somina. A te doye nyasima. Et pour vous fanga tunga bode. Mais toi tu es en France, le fait que tu es éprouvé, tu veux disjoncter, subhanallah. À cause de tes épreuves là, tu fumes l'alcool. Pourquoi? Parce que c'est trop fort. Allahu Akbar. À cause de tes épreuves là, il faut qu'il y ait un bondala. Et les gens qui font ole benato et qui souci bebi kan kasoro ode be do frère ka souci kan. Accepte. Ma soeur Annala, accepte. Accepte. Aujourd'hui, tu es avec tes enfants. Ton mari, il est parti. Il t'a laissé, il t'a rejeté, il t'a abandonné. Accepte. Accepte. Ta femme t'a laissé avec les enfants. Elle t'a chassé de la maison. Accepte. Il convoqué femme sola. Il au barba, voilà, mais il c'est là. Il justice là. Bi, au kamanamba mika. Il ka koni, il ka kokololo keneme ki nyamba. Accepte. Ima d'abord juguman kama de ika d'abord démarrer les kama ika d'abord les kibi den jogodo et non tala laba fama sur la tala qui te se kumani dema ite si jamani dema ite si bolo wula idenka ka iden mara so nusu nuwatula mau kama na bani mede subhanallah bislama dombi e beslama ya ka sokono subhanallah ibe silamaden ya ka sokono ama femie abemaula ama ya ka kabila la depuis ala ya da ama kuma yere me aka famina telegbana iba me ko ademuso ayere demuso iba me ko ademuso ko fana ni muso be muso hakela anye ni la jarabili chama me sa fille veut se marier avec une autre fille ita kuma nyona ma ka kabila la avec comment kunye wuli avec comme faye do ala anaka limania kadaka amani maka kabila la ama me aka ala ma me ayre be village mina e idde muso le koko ale keto sila muso doku la jarabile tede ni mani la jarabili sukuta ni limania fa kalama mimna wallahi fabimna fami fanga kabo mais sois forte ko gbela nana nyanya akumbe ni limania nyumai kana mogo laje ise iketo fola mogo keto bolo nyasina elema ko edem sole kanin barake wala mogo keto bolo nyasina edema ko edenche o bana muso bela muso kacha bi silama muso nyimo kacha muminu muso kacha o ki ban o bela kwa lebeta chedo leta ka furu ka che ni la jarabili su fana meide abada madem makonona ni ki yere yeni nawo ele ni munkeli kaka kable kuna ka fo ilo nyeni tani alay nin ko kagbale nunu yo fitna bawde na tona adama den kay kan nyana mayala ni mama fare kan ki ni hakili yara ka nyona I hakili abe defo soro wallahi hakili be defo soro muna muso beka nata chebeka nata ne demuso yo furunya si aka furu siri kuna ne dencha yo furunya si aka furu siri kuna nyem moden ye nyem mama den ye nyenka petit enfant ye mais aide muso sigito muso ku mama den ko bola e ko shimana na tunundamna
eko mana na kari eko mana chien e yere nyene kanyana mala nunu do be adama den soro de wallahi mislamo mu'minin kakanga ke made yi mami me Allah taala don gbele ya wati ala kadiye no ya wati ni gbele ya wati nana yi tawakkali alala yi boloke alala yi ka kodi alama yenin kodi Allah taala ma ne bado tume woleli ke kachaya wati tebenula ni watu la achama me fama sola kabe mumo no do ka problème o den kelen fla sabam nanola ko ka dem na ka mnawla ka dem bla fangbere fe muna olu be fe ko den jogodo dew fana tala ka ta kuma ufa fama sola e fama unana kana dew beta ka bo mansa ubolo e be snoli ka so kono soufe donte e lani mi ka bona tu es en train de dormir sans tes enfants muna idou me fangbere fe idou me bologbere la nonu keto la monj mandila idou ma o keto domini sugu mandila idou ma idou keto balula haramun la wala mahalala ni bela ka foni stress bi kan eni Allah taala che ni limanya yere te ka fo ki islamaye ka fo ki mu'miniye est-ce que ebe se sunola est-ce que ebe se sunola donc dunya fani me bini la jarabilule la dunya fani me bini kono na fili bawde la dunya fani me ni masuba kawle la me mu'mini slama an kagan ka min fo nyoye ka nyon masabari Allah taala kuson ka nyon dusu suma ka nyon mademe ka nyon encourager ka donc ka fo ko toroya mimi kan ka lon ka fo ko toroya mimi kan Allah taala ta ni toroya ni Allah taala sona dane ba toroya bela abanto londo abe ba inshallah abe banka be muma ode e ka sabari nyuma e ka tani limanye menini toroya lalika ele fana mena na do fare ka toroya kan fanyuma ebe do fare ka lajara bilika e ba fo kibe se manyuma uma manyuma ye barakiye nin kamana ban fanga kabo e mado ko folanye ko ale be se ndemena fama u ben dena zegima ale ko kunyi ni saraka nyona bo nyeni ko sugu nyona ke na kelate ndem bebe segima ala e kono na fili nimbe illa jarabi nimbe jani yi boloke alala ka Allah taala ta e beti yere ye bolo bere fanana minu bena kana do fara ka kono na filika minu bena kana do fara ikatoroya ka minu bena kana ijulumun ngliya minu bena kinika kumuna boya bunda daele itoronime imasesela yorowla yoro munu be hakili suma dima minu be dusu suma dima minu be farfunu dima minu be limanya dima minu be Allah taala yara kaila minu ba finyina kuye sabari atani alaye ni la terabili ko chama sabari de saraka bole damna ni bolo ebe to saraka bola na ko nyama be do berbe ko fiye ebe folo mabla ebe ti yere do berla e yere fana me keti kanyana mayala muru bi kan na folo domna toroya bi kan me munye adama dem blani bela o de limanya tayani sabari balia no be adama de kanyana mayala ebe ket yere torola de ma toroni me e toroni me ma kono na filin me e kono na filin me anyo qur'ana aya de kalani ma asaba min musiba fe na bi soro ka bon la jara bilikola donc a foko ni sebela Allah taala bolo ni sebani tume ala bolo jani ala ye e yere dan donc acceptons tous les épreuves venant de Allah subhanahu wa ta'ala. Ne te donne pas à la mort adobe abe wara oluma fo si te ji okono foko yere fa non ko saya kafsani maloy saya kafsani mani baloy ne balma ibeni fo watimi ne bado e bado ne yere bado tunya na kono na fili fanga kabo afoka di dade meni adama den ka yere ye a situation nyona la ikasu abeke clé ikatoroya abekima ka fo ma te dugu kolo ko ka min ka toroya ka bonitai me adon ka fo koko yisoro anyona ye ma chama ne soro koko nabe kanga ke banku konka ni nyona chama ne kela mauka kumnanya tekelenye mauka kumbe nya tekelenye isabari memin fiye isabari iboloke sabari la Allah taala ni sabar lawdo kaliman yakun madi ambe ma Allah taala bul alamu kala ka an sabari masuba ko Allah taala bul alamu kala an fotaw ani anketaw ko dia Allah taala alamu kala jombe be la jarabili bonda kono iya fo e ma fo e biyere la jarabili la donc acceptons tous
les épreuves venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes des croyants. Il faut qu'on expose notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala lorsque nous sommes en face des épreuves. Tu seras éprouvé, nous sommes éprouvés, matin, midi, soir, les épreuves sont là. Ça peut être un divorce, ça peut être aussi tu n'as pas d'enfant, ça peut être aussi tu n'as pas de boulot, ça peut être aussi tu n'as pas de papier, ça peut être aussi tu n'arrives à rien faire, ça peut être aussi tu es malade, ça peut être aussi tu as une maladie qui te fatigue. Accepte. Accepte. Ce n'est pas la fin du monde. To Allah Ta'ala ko iyana di Allah Ta'ala ma ni Allah sona min kaboni ko be odi adamaden kaliman yakana kala ila nunun dunia masiri sodo la jarabili sodo abi adamaden ni lana tasanga ni wati be me adamaden ye dunia na ka mendia laje ana la jarabilu laje ka kumbe ni limania ni sabari ko nyumay abi fo ulum mawdema ko yenni yoro nyuma soro dunia la rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.